Padulong na ako, pero wapadi ay kalakaw na apa sa kwarto. Padulong na ako, duhula kaayo, pero nagigda pa, nagtanawag video. Ay sus, pasensya na good, kanunay na lang light, maudyod akong mood. Padulong na ako, pero wapadi ay kalakaw na apa sa kwarto. Padulong na ako, duhula kaayo, pero nagigda pa, nagtanawag video. Ay sus, pasensya na good, kanunay na lang light, maudyod akong mood. Palakaw na ko, padulong na ko diha, mauya kong gingon, mga alas 10 pa. Naglingkod pa di ay nag-scroll sa cellphone, nalimot sa oras, nalingaw sa FB ug TikTok. Duol na ko, hulat lang gamay, pero tinuod, wala pa ko nakailis bay. Padulong na ako, pero wapadi ay kalako, hanap pa sa kwarto. Padulong na ako, duol na kaayo, pero nagigda pa, nagtanawag video. Ay sus, pasensya na good, kanunay na lang late, maudyod akong mood. Naanak ko sa jeep, mauy sunod kong bakat, pero naapa ko sa balay, nagkaunok pancit. Nag-ilis pa og sanina, nangitapak sapatos, unya nag-selfie pag yud pang post sa Facebook. Abot na ko 5 ka minuto, pero tinuod half hour pa siguro. Padulong na ako, pero wapadi ay kalako, pa sa kwarto. Padulong na ako, gul na kaayo, pero nagigda pa, nagtanawag video. Ay sus, pasensya na good, kanunay na lang late, maudyod akong mood. Murag reflex na gyud ni nako, moingon padulong bisan di patuod. Kataanan pero kasap-an ko, kay sige ko kadilay, murag slow mo. Finaw, asa na ka? Duol na ko, realit, napa sa CR, nag-toothbrush na ko. Padulong na ako, tinuod na gyud, nigawas na gyud ko. Padulong na ako, ayaw na og doubt na nagyud sa gawas, nilakaw na gyud out. Sa wakas, nakaabot after pila ka oras, lesson learned, pero basin mausab gihapon. Padulong na ako, 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 pero wapadi ay kalakaw na apa sa kwarto. Padulong na ako, dul na kaayo, pero nagigda pa, nagtanawag video. Ay sus, pasensya na good, kanunay na lang late, maudyod akong mood. Padulong na ako, padulong na ako, ato na hula pa, umulakaw ba gyud?